So karon mga kalagan is pag-guess sa challenge to no. So tugtungan lang gid mga kalagan. Let's go. Okay, mga tata dire. Cam, Taurus, Oppo, Y, and Kino, tama ba? So mo tayo sa iyo, i-guess niyo ang song sumpahin ninyo. Okay, makanta ko din. Sumpahin niyo dapat exact yun ha. Okay, whenever I see girls and guys selling lanterns on the street, I remember the child. And the angel must sleep. Kumang, sing or dance. So, kapilutan mo, sing or dance, dahil pabunutan ta mo na ay award ani. So, makadawag mo chance na 1,500 pesos of Ses Cosmetics. Okay. So, kinsa may gusto mong challenge? So, tanan? Kasi makalan, ma'am? Jacqueline. Kamu, ma'am? Faith. Ella. Ella, kamu, ma'am? Marga. Pinky. So, start now. So, kani mga kalagan is sponsored by Ses Cosmetics. Kung natin gusto mamalit kay na Light Physical Store sa Biomed o sa Mercado Pharmacy. So, napos sila ay distributor mga kalagan. Sayo! So, namin kasi yung madawag sa cosmetics na products, tapos 1,500, 20 to 50 to 100. O yan, i-open mo gawan mo. Katawari sa'yo. Okay, 1, 2, 3, ilaw. Special gift. Okay, from Ses Cosmetics, mga kalagan, no? Ipakita ilang na pulutan. So kani is mapalit niyo na siya sa Ses Cosmetics sa Biomed Pharmacy Mercado. Sinapos sa online. Okay, naya sa naman. Try na ma'am. Ito ng product. Kaya ikaw, special gift kung sama ni mo ha. Tagnaan na lang kung tulang pa isa ni. 180. 180? Wrong. 150 mo yata ni. Hindi ko sure kasi 150. Pero imana ni, kaya special gift ko na. Then, 20 pesos. Congratulations! Gusto sinabi ko siya shoutout. Sige. Go! Ano sa